गोटे बिलुआ बुलुची देख धाइला छतु देख ना केते मात्रा देख छतु होइची आउरी भितर को मध्य होइची बोधे हाँ देखंतु खाली छतुमय हुंका छतु देखि पारते हुंका छतु केते मात्रा रे होइची देखंतु बड़ बाली छतु बहुत पाखु पळै आलेनी गिद्धंकर से आगु आगु जाउचंदी देखंतु गोटे गिद्ध पळैला गछ उपरकू केते बड़ बड़ गिद्ध देखंतु आ हेलो हाय नमस्कार मु रंजित आपन देखछन त्रिपाठी फार्म एंड ब्लॉग एबे सकाल सकाल मु बाहर के आछि गाँ रे होउची झड़ी वर्षा एवं मु छतु खोजी आछि देखंतु आम गाँ बादामबाड़ी की आउ थरे आछि काइना डेली मु सुनुची बहुत छतु फुटुची आम बादामबाड़ी रे तो नियाती चलंतु जिबा छतु खोजिबा बहुत मात्रा रे छतु एबे काले फुटुची वर्षा पाग वीडियो यदि भल लागिबो लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब करिवे चलंतु जिबा छतु निहाती मिलिबो एटा मोर चैलेंज नले आपण मो वीडियो को अनसब्सक्राइब कर देबे मु निहाती आज खोजी के आपन को देखेबी छतु प्रथम छतु मु आपन को देखेबी निहाती देख देखंतु सकाळु सकाळु मु उठिकी आसिलेनी बादामबाड़ी कहीं एबे वर्षा पाग बहुत मात्रा रे छतु फुटची बादामबाड़ी रे एबे हेची 5:30 मु आसी सकाळु वर्षा भी मध्य होउची झड़ी वर्षा वीडियो शेष पर्यंत देखु तांतु छतु मु आपन को बहुत सारा मात्रा रे देखेबी चलंतु देखिबा वीडियो देखंतु सकाळु सकाळु आसी मु बादामबाड़ी आगरे एटा देखंतु कोन ये देखंतु पुणी देखाले से बिलुआ ये छाड़ी की जाऊ नांती एटा ता घर बोधे से खाली एठी बुलुचंती देखंतु ये पूरा क्लियर मु देखौची आपन को दीटा बिलुआ पूरा कहबो कुकुर समान बुलचंदी गाँ रे से बिलुआ जना पड़चंदी देखंतु दीटा बिलुआ कुआडे जाऊ नांती सेठी रहिचंती वर्षा मध्ये टुपुर टुपुर हेलानी मु आपन को देखौची देखंतु वर्षा टुपुर टुपुर हेलानी आज दिन सारा झड़ी करिवो चलंतु आम खुंटिवा छतु काना बादामबाड़ी रे भल छतु एबे फुटुची आम गाँ रे वर्षा मध्ये जोर हेची ता माने बादामबाड़ी रे निहाती छतु फुटिदिवो तो चलंतु खोजिवा छतु बिलुआ तो देखिदेले देखंतु झड़ी वर्षा आरंभ हो गलानी बहुत मात्रा रे एबे वर्षा होउची मो ऊपर बहुत जोर वर्षा होउची देखंतु प्रथम छतु हमको एबे मिली गला देखंतु ये ला बाली छतु ता आगु को मध्य होइची देखंतु प्रथमे आमे छतु खोजिले तापर पाई गले एबे खुंटिबा आहुरी मिलिबा आगु को मु आपन वीडियो देखेबी देखंतु बाली छतु ये प्रथम बाली छतु मिली गला हमको वीडियो शेष पर्यंत देखंतु बहुत मजा आछि तो देखंतु बादामबाड़ी भितरे टिके समय बुलला परे मते बाली छतु मुठे मिलला एवं ये बड़ बाली छतु देखंतु मिली एबे बहुत खोजिला पर ये देखंतु बड़ बाली छतु देखि पारथिबे आउरी भी मध्य एटी हेइतिबो मु भाबुची बाली छतु ये देखंतु बड़ बाली छतु एटा वीडियो शेष पर्यंत देखुतांतु आहुरी छतु देखेबी आहुरी बहुत जिंस अछि देखेबा को आम बादामबाड़ी रे नियाती देखेबी वीडियो शेष पर्यंत देखुतांतु देखंतु मु एबे बादामबाड़ी एंड रे पहुंच गेलनी माने बादामबाड़ी लास्ट रे पूरा बादामबाड़ी लास्ट एयरपोर्ट रे देखंतु गोटे बड़ पहाड़ अछि बण पूरा अछि बादामबाड़ी शेष एई पट हला बादामबाड़ी शेष मु आपन केबे देखै नथिबी ये हला बादामबाड़ी शेष सरिला परे तापरे हमर पहाड़टे अछि देखंतु बड़ पहाड़टे से पहाड़ को भी जाई हबो किंतु एबे जाई हबनी काना सकाळ सकाळ बहुत झड़ी वर्षा होची नले मु आपन को जाई देखे देई थांती देखंतु ये शेष
ବାଦାମବାଡ଼ିର ଶେଷ ପାହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନିହାତି ଛତୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଛତୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆପଣ ଆଖି ଟେରା ହେଇଯିବ। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ଦେଖୁଛ ନା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ବୋଧେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଛତୁମୟ ହୁଙ୍କା ଛତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହୁଙ୍କା ଛତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଛତୁ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଖାଲି ଧୋବଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଚଢ଼ିଗଲିଣି ମେଞ୍ଚେ। ଏତେ ଛତୁ ମିଳିବ ବୋଲି ମୋର ବି ଧାରଣା ନଥିଲା। କିଏ ଏଠି କାଠ ପକେଇକି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଛତୁ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ଭିତରେ କେବଳ ଛତୁ ମିଳିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହୁଙ୍କା, ୟାଠୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୁଙ୍କା ଅଛି ବାଦାମବାଡ଼ି ଭିତରେ। ତ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, କାହିଁକିନା ସାପ, ଭାଲୁ, ବିଲୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିକି ଛତୁ ଖୁଣ୍ଟିବାକୁ ପଡୁଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଛତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଯୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଦେଖିବେ ବାଲି ଛତୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ବାଲି ଛତୁ। ଟୋଟାଲ ଏ ଏରିଆଟା ସାରା ଖାଲି ବାଲି ଛତୁ ହେଇଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ବାଲି ଛତୁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ବାଲି ଛତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଙ୍କା ଛତୁ ଦେଖେଇଦେଲି, ବାଲି ଛତୁ ଏବେ ଦେଖେଇଲି, ଆଉ ବଡ଼ ବାଲି ଛତୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଜମା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁ କେତେ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସିଆଡ଼େ ଛତୁ। ଆଜି ବହୁତ ଛତୁ ଫୁଟୁଛି ବାଦାମବାଡ଼ିରେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନିହାତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସିଆଡ଼େ ଛତୁ, ଖାଲି ଚଢ଼ିଯିବେ ଛତୁ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ଖାଲି ଛତୁ, ବାଲି ଛତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ ତ ମିଛ କହୁନି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗିଧ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗିଧ ସବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଡେଣା ମେଲେଇଛି। ତିନିଟା ଗିଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗିଧ। ବହୁତ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ଗିଧଙ୍କର। ସେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିଧ ପଳେଇଲା ଗଛ ଉପରକୁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗିଧ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଛ ଉପରେ ବସିଗଲେ।